Je vous salue tous au nom du Seigneur. Ich tue alle grüßen im Namen Jesus. Je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Ich werde euch sagen, wie er begegnet. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Ich bin gewachsen in einer Christenfamilie. J'ai mon père qui est prédicateur. Mein Vater ist Diener. Mais c'est pas pour ça que automatiquement j'étais chrétien. Ich war nicht wegen dem, bin auch gerade Christ gewesen. J'ai été élevé dans les missions, grandi dans les missions. Ich bin aufgewachsen in der Mission. Je connaissais les choses du Seigneur. Ich habe Sachen von mir auch gekannt. Mais automatiquement, c'était comme ça, j'étais habitué. Aber ich habe gemacht, wie ich wollte. À 14 ans, j'étais dans une réunion de jeunes. Mit 14 bin ich in eine Jugendversammlung gegangen. Et c'est la première fois que j'ai ressenti la présence du Seigneur. Und das ist das erste Mal der Gegenwart von begegnet. Mais ensuite, la réunion est terminée, j'avais 14 ans, puis j'ai fait ma vie de gamin. Wenn die Versammlung schwächer war, ich war einfach 14 Jahre, ich habe mein Leben gemacht als Kind. Et puis ensuite, j'ai commencé à fréquenter avec ma femme. Und dann auch eine Frau lernen können. On a eu un enfant. Wir hatten auch Kinder gehabt. On a eu un enfant jeune, à 17 ans. Mit 17 war ich Vater. Mais avant que cet enfant vienne au monde, aber bevor das Kind auf die Welt, elle a été au contrôle et puis il y avait un problème avec le bébé. Sie ist Kontrolle gegangen, hat Probleme mit dem Kind. Ça aurait dû venir malade au monde. Soll auf die Welt kommen, krank. Et ensuite, quand j'ai appris ça, j'ai téléphoné à mon père pour lui dire ça. Wenn ich das gehört, ich habe meinem Vater angerufen und das ihm gesagt. Il est venu, il a imposé les mains. Und er ist gekommen, hat die Hände aufgelegt. 3 jours après, on a été à l'hôpital. 3 Tage drauf und ins Spital wieder gegangen. Le bébé était guéri. Das Puppeli war geil. Et ça, c'est le premier miracle que j'ai vu de... Und das ist der erste Wunder, den ich gesehen habe. La puissance de Dieu. Die Kraft von Gott. Mais c'est pas pour ça que je voulais accepter. Aber schon nicht wegen dem, ich wollte annehmen. Parce que j'étais fier. Ich war einfach stolz. Alors j'ai continué ma vie comme ça dans le monde. Dann habe ich mein Leben weitergemacht also in dieser Welt. J'ai continué, mais je cherchais, je trouvais rien du Ich tout. habe gesucht auch in dieser Welt, ich habe nichts gefunden. Et à 27 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur dans une réunion. J'ai levé ma main, je savais même pas pourquoi j'avais la main en haut. Und mit 27 hat mein Leben ich gerne von Sammlung die Hand aufgegeben. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe einfach gemacht. Mais malgré ça, aber trotzdem, je suis retourné dans le monde. Ich bin doch wieder in der Welt J'avais un caractère trop dur, j'étais trop fier. Je dis c'est pas pour moi. Ich war einfach stolz gewesen. Je suis trop bien pour ça. Ich bin zu gut für das. Et puis l'année passée, und letztes Jahr, je me suis posé une question. Ich habe eine Frage gestellt. J'ai 30 ans. Ich bin 30. S'il arrive quelque chose avec moi un jour, je sais pas quand. Wenn passiert etwas mit ich weiß nicht wann. Qu'est-ce qui va devenir de moi? Was kommt von ich? Où passer mon éternité? Wo du nicht die Ewigkeit verbringen? Et j'ai commencé à chercher. Und dann einfach suchen. Pas avec la tête. Nicht mit dem Kopf. Avec le cœur. Mit dem Herz. Je cherchais des réponses dans la Bible. Ich habe viele Sachen gesucht in der Bibel auch. Et je trouve mes réponses. Und ich habe meine, was ich verlangt habe, alles gefunden. J'allais dans les réunions. Ich bin von Versammlungen gegangen. Ça me parlait beaucoup. Es hat noch viel geredet. Et puis après je me disais oui mais les réunions en Suisse, les prédicateurs. Aber dann habe ich gesagt, ja, die Versammlung bei uns da, Prediger. Ils me connaissent. Sie kennen mich alle. Il y a toujours le petit doute. Ich habe immer den Zweifel am Herzen gehabt. Alors j'avais des copains, de la famille. Dann hatte ich Kollegen gehabt, Familie. Ils ont été sur une mission en France. Sie sind die Mission gegangen in Frankreich. Et puis je les ai rejoints, je me suis dit là-bas, il n'y a personne qui me connaît. Und ich bin auch mitgegangen und gesagt, ja, niemand kennt mich da draussen. Et puis j'allais aux réunions, j'écoutais les prêches, ça me parlait beaucoup. Ich bin auch auf Versammlung gegangen, auch Predigt gehört und dort mal für die geredet in meinem Herz. Je me souviens, c'était le 4 août l'année passée. Und jetzt sind wir noch letztes Jahr am 4. August. Il y avait une réunion semblable comme aujourd'hui. Es war eine Versammlung wie heute. Et puis le prédicateur qui était responsable de cette mission. Und der Prediger war auch verantwortlich für diese Mission. Il a appelé, il a dit maintenant on va écouter une chorale des Suisses. Und er hat gesagt, jetzt sollen wir auch eine Choral hören von den Schweizern. Alors tous les Suisses Denn alle Schweizer sind dort gewesen, qui étaient baptisés, sind tauft gewesen, se sont levés, sont montés sur sind l'air, aufgestanden und sind vorgekommen und ich bin vom Stuhl geblieben. Mais le prédicateur a dit quelques paroles. Aber der Prediger Il a hat dit toi qui es gesagt, sur ta chaise, t'es ici. du bist vom Stuhl jetzt Si tu es ici, c'est que tu aimes le Seigneur. Wenn du bist da, hast du dich auch gern. Et
si tu as à cœur de... Tu n'as pas besoin d'être baptisé. Und wenn du vom Herzen bist du nicht getauft, Viens devant, viens komm chanter. einfach vorne singen. Et puis il y a comme une force qui m'a poussé. Puis, Und wie ein Kaffee hat mich gestoßen bis vorne. puis j'étais là, puis je Und chantais dann avec la bin chorale. ich da gewesen und habe mir Et gesungen. là, j'ai réalisé que c'est ça que c'était la vie que je voulais, c'était la communion avec les gens et chanter pour le Seigneur. Das habe ich gesehen nachher, ist das Leben von ihr Welle. In dem, mit dem von mir singen und mit den Leuten zusammen sein. Puis après, cette mission est terminée, je suis rentré en Suisse. Und dann war es fertig, J'ai da in der Schweiz continué à aller wieder. dans les réunions, on faisait des réunions sur les places. Wir haben da Versammlung gemacht auf dem Platz. Et puis au mois de décembre, Und im Dezember. j'avais un rêve qui se passait tous les jours, Ich hatte Träume, pendant un mois. alle Tage ist wieder vorgekommen, einen Monat lang. J'étais dans un trou tout sombre, Ich war in einem Loch hinein, ganz dunkel. et puis il y avait une main Und es war ein Arm, qui me tirait dehors et Fait- me faisait beau. rausgezogen und hat mich auch schön gemacht. Et j'étais tout mouillé. Und ich war ganz nass. Gewesen. Et pour moi, c'était mon baptême. Und von mir aus war es eben meine Taufe. Gewesen. Et j'ai pris la décision dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je me baptise. Und ich habe gesagt, ich tue mich taufen. Mais Aber j'aimerais ich will, que ma femme revienne de retour à toi. dass meine Frau kommt da wieder zurück zu dir. Et le jour qu'elle vient de retour, Und der Tag, wenn die Frau kommt auch retour wieder zu dir. je dirai dans une assemblée que je vais passer par le Ich sage baptême. auch, ich will da mich taufen. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Und das war zwischen ihr und Gott. Gewesen. Et au mois de janvier, Und am Januar il y avait une petite réunion. war eine Versammlung. Gewesen. Et à la fin de la réunion, il y a eu un appel. Und wenn die Versammlung fertig war, am Ende war ein Ruf. Gewesen. Et puis, il y a des gens qui se sont avancés. Und sind die Leute nicht vorgekommen. Ma femme s'est pas avancée. Meine Frau ist nicht Et vorgekommen. je me suis dit, Seigneur, c'est pas grave, prochaine réunion. Und er hat gesagt, ist nicht schlimm, vielleicht nächstes Mal. Et le serviteur, mon frère, Und der Diener, mein Bruder, il s'est relevé de sa chaise, il a fait un deuxième appel. er ist aufgestanden von dem Stuhl und hat den zweiten Ruf wieder gemacht. Elle s'est levée, elle a fait la paix avec le Seigneur. Und sie ist aufgestanden, hat auch Frieden der Meer geschlossen. Et ensuite, Dann, parce que j'avais grandi, je me suis levé de ma Was habe ich chaise, gesagt? j'étais annoncé que je prenais mon baptême. dann was ich gesagt, ich habe es auch ihnen sagen auch, ich wollte mich noch taufen Je me suis baptisé le 11 février. und am 11. Februar will ich noch taufen. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Das ist die schönste Sache, die ich machen kann. Et j'encourage chaque personne ici Und ich will présente Mut geben, jeden Mensch hier, à faire une expérience avec le Seigneur. die Erfahrung machen mit dem Meer. Ça coûte rien du tout. Das kostet gar nichts. Au contraire, on gagne la vie éternelle. Im Gegenteil, wir verdienen den Meer. Il ne faut pas se sentir comme moi je me pensais qu'il faut être baptisé pour aimer le Seigneur. C'est pas vrai, on est tous des enfants de Dieu, mais il faut l'accepter et il faut Wir sind alle marcher avec lui. Kinder Gottes und müssen dich annehmen und mit ihm laufen. Le peu qu'on lui donne, il nous le rend à 100%. Das Wenigste 100%. von können wir ihm geben, er gibt uns dreifacher. Que Dieu vous bénisse. Als Gott soll euch segnen. Amen.